Hello, tita. Good evening. Yeah. Hello. Hello. Hello, Langga. How are you? Are you okay? Okay. Say something to our audience, please. Ganda ayomon, Aneta. Say something, storya ba? Usay ka storya ni mas mga tao din karon. Sorry. So, wala pa ko nang tanag sa imong judge. Yes, pasalamat ko sa akong mga friends, sa kilid-kilid, bahala wala akong kaila. Thank you, thank you. Guwapa ka ay kayo. Asa ka pangala sa imong mama? Sa kuan, kuya ko ko na. Sa lubi? Yeah, of course. Uy, sa lubi. Sa lubi. Nga nung lubi man? Kuan siya ng, ganahan siya mukhaon o butong. Sa akong mama. Hala, mura magdili butong, mura maglahing. O, din kuya. Okay, so I guess I'm the one who's going to choose Judge. So, may I request Judge Riza, please, for your question. Hello, candidate number 1. Good evening. Yes, madam. Good evening. Unsa na itong gibatin karon? Kublaan, din excited. Yes, of course. Guwapang kinukudirin. Unsa dyan ang nawong sa gwapa gani? Manghihat ra gud ati uy. Okay, mao ni imong question, candidate number 1. Kung papilion ka, unsa imong pilion? Mata sa bagyo or mata sa tiking? Thank you so much, madam. Akong pilion, mata sa tingin. Kay, kuha ka og botelya, idok-dok nimo sa mata sa tingin. Kung gawas ang mata, mo abot og usa ka semana, ayo na siya. And I, thank you. Yes! Right, how many ladies and gentlemen? Contestant number 1. Now let's have contestant number 2. Palakpak mga silingan! Hello? Ha? Hala, nakakuha ka! Kapayag sa ginoo ko. Akong tingin pa ni 100, bro. Hello, Maki. Hi. Kinsa may paangay nimo karong adlaw? Myself. Wow, sariling sikap. First time nimo diri sa Tagaytay? Yes. Unsa may kasulti nimo sa mga tao dinhi sa Tagaytay? What do you say to them? Ang mga tao, maayo kayo sila o maabi-abihon sa mga LGBT. Wow. Are you ready for your final question? Ready? Di ko blaan o wala? Gamay. Gamay, oo. Para dili ko blaan ang baboy, kinahanglan man ang hapon-hapon. Hapon sa... Okay, pitikon mo na sa kanang baboy para dili ko blaan. Okay. Okay. Ma'am, please, I would like to request Ma'am Lindell, please. Hello, candidate number 2. Good evening. Good evening to mom. Okay, so how are you feeling this evening? Kasi ang ibate ang gabi mo na. I feel nervous, but I can manage as a beauty queen. That's good. Supportive ka rin na skilled, oh. Okay, so here's your final question. Kung why gihimong bati ang Ginoo, kinsay naghimong imo? Oh, goy! Ang Ginoo wala joy gihimo bati kay ngano ang bati mauna siya'y dili maayo kay ang Ginoo gihatag ta og maayo kay karong gabi una di ba naaman mo di ba maayo pud ang tempo karon natong gabi una so mas maayo jud ang Ginoo kay powerful ang Ginoo walay makatupong sa Ginoo kun
ikaw po ay kinsa may kapagwapa ni mong karon ah? Only Tita Jam Oh. and Ate Kate Vallarbas. Thank you so much. Wow, Ellen. Okay, so may kibati na ron? I am so very nervous, but I can handle it. Oh, wow, I feel nervous, but I can handle it. Spell it. Joke na mayroon talaga. Okay, say something to your audience, please. Hello everyone, thank you so much for coming here. Thank you for supporting parts of LGBTQ+A community. Thank you so much, Juan. Wow. Mga Nita, please. Good evening Barangay Tagaytay, and before anything else, I would like to greet my Clan Promotions family at the back. Hello. Yes, the Club Promotions family over there. With Teacher Lana, of course. Yes, and thank you Tita Sil and Kapitan. Hello, candidate number 3. Hello, Miss Earth. Teacher Earth. Sabi naman ko. Okay na. Okay, yellow mago siya, earth man siya. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, your question. Kung ang pansit pangpataas o kinabuhi, nganong wala man kinikirisita sa doktor? Buang-buang ang karisita, anak. Kung sa'yo pagtuon niya, anak, acidic na niyang kuan, pasyente, kaya paanon, o kuan, pag-tenton. Mag-irisita mo na sa doktor, na wala lang eskwela ng doktor. Kung sa'yo purpose ng doktor para may eskwela, para kainom lang ang paracetamol, mga biogestic, na paanon, ragpuan, pag-tenton. Buang-buang mas kakuha na rag doktor mas mental mga pangaon ana. Yase, di chun ko ang pasyente kita ano ko ang pagsikan doon. And that's all. Thank you. Hey, ladies and gentlemen. Hey. Yayaw-yaw ka siya, Day. Kalumba. Hello, maayong gabi sa iyon. Hello, may gabi sa tanan. Good evening to you. Give me for a while. Give me for a minute. Okay. Nice. So, Kaya kaya aki na ka? Okay. Sa Kalumba. Dagan ang Kalumba din, no? okay, hi to my relatives here. By the way, I am Kalumba. Ha? Grabe kay Gwas. Ako Kalumba din. Are you ready for your final question? I have choice. Okay, so kanina ako magsasapasodan si Ma'am Lisa, si Ma'am Lindel, si Ma'am Anita, si Ma'am Anita na po Ma'am Lindel, and si Ma'am Risa. So let's have Ma'am Anita, please. Hi, Zai. Good evening. Hello, good evening. Ipakulayon, kukunin ko ganyan dahil. Mo yung pinaka-ready nga candidate, sa'yo kayo siya ganina dili ko no. Excited. Wala, siya. uy, sige, let's proceed the question. Ay, sige. Basta man ang question. Basta di ka tubag. Mantay ni Ron. Okay. Kung tagaan kag chance nga naay usbon sa imong lawas, nganong dili pamantanan. Again, kung tagaan kag chance nga naay usbon sa imong lawas, nganong dili pamantanan. Okay, thank you for that difficult question. If I given the chance to change myself into one, I choose no. Because ladies and gentlemen, our self is created by the God. Busa ang atong usbon, ang atong attitude. Because attitude is very important in our society. Because nowadays, we face discrimination and marginalization among the LGBTQ+ community. Busa, dili nato usbon kung unsay gihatag sa Ginoo ang atong usbon, ang atong kaugalingon para malingaw ang Ginoo sa iyang gihatag nato. May gabi lang. Salamat talaga. Yes! Jenner. Hello, Kendall. Yes, hello. You are from Lalo ng tayo. Lalo
God. And is it your first time? No. This sa Tagaytay? Yes. Okay. So, unsa may imuhang ika-promote sa imong lugar sa Libertad para diri sa Tagaytay? What do you think is ang kalahian nila duha? Ang kalayan diri sa Tagaytay is many sugarcane o ganang gagmay mga kanang sa Libertad is gamay kay popularity sa mga people there, but diri is daghan kaayo. Wow. Okay, are you ready for your question? Yes. Okay, so I guess Ma'am Lindell, please. Okay, candidate number 5. Hello, ma'am. Okay, so do you want to greet someone from the audience? Yes, hello everyone. I would like to thank the pageant directors who invite me to join pageants, and also the board of judges, and also the barangay officials, also barangay captain. Thank you so much. Alright, so here's your final question. Kung ang lason or hilo ma-expire, makahilo ro ba gyapon? Kung ang Kung laso, ang lason or hilo ma-expire, makahilo ro ba gyapon? kung ang lason ma-expire, makahilog yapon. Yes, definitely, makahilog yapon siya. Kay lason na siya. Dayo, niya, sa ako ninyo, dumaro ninyo po ma-expire, o example, dumaro ninyo, tigok yapon mo. And I thank you. Contestant number 6. Hello, contestant number 6. How are you? Hello, Tom. Okay, so how old are you pala ka? Ay, 17. 17. You're currently studying? Sa asa ka school? Poblasyon, Ligoynan City. Sa imong course or any high school? High school. Okay. So, usay kasulti mo sa mga tao sa Tagaytay? Thank you so much na mo din yung reference sa mga kabak. Layo pa man ang taong November 1 o November 2, ano na naman ni sa dinili. So, thank you so much. Thank you, Tita Sen. Nang-invite siya na ako ulit na sila siya yung kontak ako ang hiko dinili. Wow. So excited? Yes. Okay, so your final question is from Ma'am Riza. Hello, candidate number 1. Good evening. This is your final question. Unsa may mas lisod? Ang magtago og feelings or magtago sa giutangan? Once again, ma'am. Unsa may lisod? Ang magtago og feelings or magtago sa giutangan? Okay. So, mauna ko sa feelings. So, ang feelings is naa sa atong heart. Ang feelings, mahatag na ito na sa isig katawungan na in love ta niya. Di ba? Kaya ang ma-love ka sa usa ka tao, it's makontrol na siya o ikaw mismo na i-love ka, maghalubilo mong duha. So, magkasinabot mo, ikaw ako, about ang feelings, so magkadayon mo. About ang utangan, kana siya may dakong problema. Nga nung patuga-tuga makag-utang kung imong taguan ang imong obligasyon. Yes! Di ba? Na ako sa, for example, ako ng 5-6 ko, ikaw mga judge, tulo ka po, utang mo na ako, nagtaguan ko ninyo. So makaluloy jud ko ng inyong giutangan. Kay ako nagsakripisyo na ning kamot nga ako mula ang busan. Kay naapo ko gipakaon akong pamilya. Pero karon naabot ang panahon, maabot ang tuig, ang simana nga ako nasad mo hangyong inyo, nga ang inyong utang nga muhatag sa mo balik na ko. So kanang abot og utang, it's wrong. Dili dyan na siya maayo na ikaw mismo tago ka. Kay kitang duha, nagsakripisyo ta sa atong kalisod. Nya tago-taguan ra ka. Very wrong, everybody. Always remember, kung ikaw utang or mulong, obligasyon na imo, mapaningkamutan na imo, ikaw makabayad o makaimpas. Thank you. Yes, there you go, ladies and gentlemen. Candidate number 6. Now let's have candidate
feeling beautiful. Feeling Hi. beautiful. How about you? I'm also beautiful today. Yes, even though I'm a little bit hungry right now. Yes, I'm We feel the same. I'm, to be honest, I'm very hungry. Wala ka naman taon. Wala kay ang nai-reach. Okay. Say something to your friends! Hello to each and everyone who's here tonight. Thank you for supporting me. Yes. Yes. Naaniwa. Palakpak di mga silingan. Okay. So are you ready? Can you say something to them before we proceed to your question? Yes, I am ready. Ready for your question? Yes. Yes. Ma'am Anita, please. The chairman. Hi, Karen number 7. Hello, Miss World. I know that this is not your first time, so I'm really looking forward for you to answer the question very well. Thank you so much. And you're actually an education student, right? Yes, I am Are a future educator. Yes, a future educator. Okay, your question is, My answer is, yan ang gusto ko. Kung ang ulod mamatay, uludod ba siya gihapon? Again, kung ang ulod mamatay, uludod ba siya gihapon? thank you for that very difficult question. I believe kung ang ulod mamatay, ulunod ba siya gihapon? For me, yes. Because kung ang ulod mamatay, mabaho na siya. Nyaon sa may kanon sa mga ulod. Iba ka ng mga baho, ka ng mga lata. Maong, I believe, yes. Because it's like us, the humans. Even though we are like this, we are LGBTQ, we are transgender women, we are still human, same as you. Because we are all made by God.